जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय हनुमान दादा। आप सौ मित्रों एक नवा वीडियो में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हनुमानजी महाराजना आ मंत्रनो जाप करवाथी मेली विद्या, टोटका, वशीकरण, भूत प्रेत, दुख, दर्द, कष्ट दूर थशे अने तमारा दुश्मनोनो नाश थशे। मित्रों, हनुमानजी महाराजना घणा मंत्रो छे अने मित्रों कोई मंत्र नानो नथी होतो जेनी जेवी श्रद्धा अने विश्वास। मित्रों, रोज सवारे उठीने हनुमानजी महाराजना शक्तिशाળી मंत्रनो जाप करवो। मित्रों, आ हनुमान कवच मंत्रनो जाप करवाथी आदि व्याधि उपाधि दूर थाय छे अने मित्रों आ मंत्रनो जाप करवाथी हनुमान दादा कवच रूपी रक्षा करे छे। मित्रों, हनुमानजी महाराज ने संकट मोचन नाम थी पण ओळखवामां आवे छे। भक्त साचा मन थी हनुमान कवचना मंत्रनो जाप करे तो तेना तमाम प्रकारना दुख अने संकट दूर थई जाय छे अने घरमां कायम माटे सुख समृद्धि अने खुशीओनो वास रहे छे। वળી पंचमुखी हनुमानजी महाराजनुं चित्र पण घरना प्रवेश द्वार पर लगाववामां आवे तो खूब ज लाभकारी साबित थाय छे। तमने जणावी दઈએ કે हिंदू धर्ममां अमुक विशेष कवच बनाववामां आवेल छे जे दरेक कष्ट अने रोगथी मुक्ति अपाववा माटे रामबाण इलाज छे। तेमानुं मित्रों एक छे श्री राम भक्त हनुमानजी महाराजनुं कवच मंत्र। मित्रों, जो तमे संपूर्ण हनुमान कवचनो पाठ नित्य नहीं करी सकता तो मित्रों तमारे नित्य रोज आ हनुमान कवचना शक्तिशाળી मंत्रनो जाप करवानो छे जेनाथी संपूर्ण हनुमान कवचनुं फळ प्राप्त थशे अने जो आ मंत्रनो तमे रोज जाप करशो तो मोढे पण थई जशे। अने मित्रों आ हनुमान दादानो शक्तिशाળી मंत्र अत्रे लखाण साथे पण मूकवामां आवेल छे जेथी तमे पण आ मंत्रनुं पठन करी शको, जाप करी शको। मित्रों, हनुमान कवचनो आ टूंको मंत्र छे जेमां संपूर्ण हनुमान कवचनो सार छे। तो मित्रों आजना विडियोना माध्यमथी तमने जणावीशुं हनुमान कवच मंत्रना लाभ अने थोड़ा सरल उपाय जेनाथी तमने लाभ थशे अने जीवनमां सफलता प्राप्त करी शकशो। मित्रों, कोई तमने खोटी रीते हैरान करतुं होय अथवा कोई तमारो दुश्मन तमने खोटी रीते हैरान करे छे अथवा तमे कोई गुनो नहीं कर्यो अने ए गुनानी पण सजा तमारे भोगववी पड़े छे तो मित्रों जो तमे आ हनुमान दादाना शक्तिशाળી मंत्रनो जाप करशो तो जरूर तमारी आ बधी मुश्केलीओ दूर थई जशे। मित्रों, कलियुगना हाजरा हाजुर देव तरीके पूजाता एवा हनुमानजी महाराज जेमने भगवान शिवनो रुद्र अवतारोमांनो एक अवतार मानवामां आवे छे। कहेवाय छे के कलियुगमां हनुमानजी महाराज एटले के आ वर्तमान समय में हनुमानजी महाराज आ धरती पर ज निवास करे छे। हनुमानजी महाराज दरेक मुसीबत ने हरावी दे छे एटला माटे तो मित्रों तेमने संकट मोचन पण कहेवामां आवे छे। जो संकट मोचन हनुमानजी महाराजनी भक्ति साचा हृदयथी करवामां आवे तो मित्रों नानी होय के मोटी तमाम मुश्केलीओ हनुमानजी महाराज दूर करे छे। अने मित्रों एवी पण मान्यता छे के श्री राम भक्त हनुमानजी महाराज आजे पण आ धरती पर कोई ने कोई रूप में विराजमान छे अने पोताना भक्तोनी रक्षा करवा आवे छे। वળી हनुमानजी महाराजनुं पंचमुखी हनुमान कवच एटલું शक्तिशाળી छे के तेना जापथी कोई मृत प्राणीने पण जीवित करवामां आवी शके छे। घणा लोको हनुमान कवचना जाप कार्य सिद्धि माटे पण करता आव्या छे। शास्त्रों अनुसार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्रजीए रावण साथे युद्ध दरमियान स्वयं भगवान श्री रामचंद्रजीए पण आ हनुमान कवच मंत्रनो जाप कर्यो हतो एवुं मानवामां आवे छे। मित्रों, आ हनुमान कवच मंत्र सुरक्षा कवच छे जेना नियमित जापथी असत्य पर जीत मेळवी शकाय छे अने नकारात्मक शक्तिओना प्रभावथी पण बची शकाय छे। हनुमान कवच मंत्रनो जाप दरेक प्रकारना टोटका, मेली विद्या अने रोगोथी आपणी रक्षा करे छे एटला माटे ते काळा जादूने पण आसानीथी पराजित करी शके छे। मित्रों, जो तमे कोई पण प्रकारनी मनोकामना पूर्ण करवा मांगो छो तो पंचमुखी हनुमान कवच मंत्रनो जाप अवश्य करवो। तेनाथी श्री राम भगवान पण प्रसन्न थाय छे अने भक्तोनी इच्छाओ परिपूर्ण करे छे। हनुमान कवच मंत्रनो नियमित रीते जाप करवाथी दरेक प्रकारना रोगो अने कष्टोमांथी मुक्ति मेळवी शकाय छे अने तेना लीधे शरीर पण निरोगी रहे छे। मित्रों, हनुमान कवचना 2 मंत्र
આજે આપને જણાવીશું। તો મિત્રો જાણીએ હનુમાન કવચ મંત્રનો પહેલો મંત્ર, આ શક્તિશાળી મંત્ર, અને પછી જાણીશું હનુમાન કવચનો બીજો મંત્ર। ઓમ નમો હનુમંતે रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। हनुमान कवचना आ मंत्रना जापथी आपणा दरेक प्रकारना संकटमांथी मुक्ति मेळवी शकाय छे અને સાથોસાથ આ મંત્ર શત્રુઓથી પણ આપણી રક્ષા કરે છે। તો મિત્રો બીજો મંત્ર જે ખાસ તમારી કવચરૂપી રક્ષા કરે છે એ મંત્ર સાંભળતા પહેલા આપ સૌ મિત્રોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે વિડીયોને હજી સુધી લાઈક નથી કર્યો તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો સગા સંબંધીઓને પણ આ વિડીયોને જરૂરથી શેર કરજો અને સાચી શ્રદ્ધાથી કોમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી રામ જય બજરંગબલી લખવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને આપ અને આપના પરિવાર પર સદાય માટે હનુમાનજી મહારાજની કૃપા દ્રષ્ટિ બની રહે। મિત્રો હનુમાન કવચ મંત્રનો જાપ કરવા માટે વ્યક્તિએ સવારે વહેલા ઉઠીને સ્નાન કરી સ્વસ્થ વસ્ત્રો ધારણ કરી ત્યારબાદ આસન લગાવીને હનુમાનજી મહારાજની મૂર્તિ અથવા ફોટા સામે બેસી જવું અને હનુમાનજી મહારાજના આશીર્વાદ લેવા, પ્રણામ કરવા, વંદન કરવું। હનુમાનજી મહારાજને બે હાથ જોડીને પ્રણામ કરવા, વંદન કરવા, પછી હનુમાનજી મહારાજને ચોલા, સિંદૂર અને જનોઈ અર્પિત કરો અને પછી આ મૂળ મંત્રનો જાપ કરો। ઓમ શ્રી હનુમંતે નમો નમઃ। મિત્રો ધ્યાન રહે કે તમારે આ મંત્રનો જાપ કરવા માટે એક માળા રાખવાની છે અને આ મંત્રનો જાપ એક માળાનો જાપ કરવાનો છે। અને મિત્રો જે માળા મંત્રનો જાપ કરવા માટે તમે રાખો છો તે માળામાં 108 મણકા 108 પારા હોવા જોઈએ। આ મંત્ર તમને મિત્રો આગલા 24 કલાક સુધી એક સુરક્ષા કવચની જેમ તમારી રક્ષા કરશે, તમારી દરેક મુશ્કેલીઓને દૂર કરશે। તો મિત્રો આપ સૌ મિત્રો પર હનુમાનજી મહારાજની કૃપા દ્રષ્ટિ સદાય માટે બની રહે એ જ પ્રાર્થના સાથે મિત્રો આજનો વિડીયો અહીં પૂર્ણ કરીશું। ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આપ સૌ મિત્રોને મારા જય શ્રી રામ જય બજરંગબલી જય રામદેવ પીર, હર હર મહાદેવ હર।